Izin rekam ya. Well, teman-teman, saya izin share screen, teman-teman. Apakah sudah terlihat materi saya? Sudah terlihat ya? Sudah Oke. Pak. Mari kita awali Bismillah. pembelajaran malam hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Well, are you happy? Evi. Yes. How are you today? Apa, Mister? How are you? I am very well. Thank you. I'm very well. I'm Di fine. sini Thank you. kurang jelas suaranya. Ya, I'm fine. Thank you. Suara saya terdengar tidak, teman-teman? Ya, dengar jelas, jelas, Alhamdulillah. Mister. Ya, semoga teman-teman keluarganya sehat, berkah, sukses melimpah ya. Oke. Nah, ada informasi nih, kita iklan dulu teman-teman. Pertama sekali, thank you for those who have commented in YouTube. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengomentari di YouTube untuk memfasilitasi kita belajar bahasa Inggris. Ya, kan saya share waktu itu sebelumnya ya. Nah, itu dikomentarin teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mengomentar. Kedua, the online class will use WA, YouTube, and Zoom. Ya, jadi pembelajaran jarak jauh ini kita gunakan WA, YouTube, dan Zoom. Lalu make sure do every task. Ya, kerjakan teman-teman. Pastikan teman-teman mengerjakan tugas-tugasnya. Review, watch YouTube video, and give comment. Ya, nah, jadi satu di antaranya penilaiannya adalah teman-teman melihat lagi video yang kita pelajari, lalu dikomentari. Nah, gitu ya. Pastikan nanti Gmailnya nama teman-teman. Misalnya inang@gmail.com, munadi@gmail.com, misalnya eismariati@gmail.com, gitu ya. Jadi saya bisa melihat, oh, Mister Munadi udah lihat, udah mengomentari gitu ya. Lalu the learning time is always evening. Nah ini. Jadi belajarnya pada maghrib teman-teman. About 18:30. Kurang lebih 18:30 sampai selesai. Better use laptop to online study than mobile phone. Teman-teman pastikan gunakan laptop ya. Biar pandangannya lebih luas. Jadi enak terlihat jelas. Lalu make sure to have a screenshot. Pastikan di akhir sesi di screenshot tanda teman-teman hadir kirim ke saya. Send the screenshot to Apri. Saya jadi Japri bukan ke grup ya. Tanda teman-teman hadir gitu ya. Boleh kapan-kapan di mana aja bagian screenshotnya yang menurut teman-teman penting ya. Oke, masuklah kita materi yang pertama teman-teman. Modul 1 Who I Am ya. Bahasa Inggris paket C setara SMA ya. Nah, kalau teman-teman sudah print yang pernah saya share itu, tampilannya seperti ini teman-teman. Unit 1, Talking About Self. Siapa tahu Talking About Self? Membicarakan tentang diri sendiri, gitu ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini nih, tampilan kalau teman-teman sudah ngeprint. Jadi ada alfabet di eja. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z gitu ya. Udah ngeprint belum teman-teman nih? Pak Mudadi, Pak Inang, dan Ibu uh, Pak Masrus sudah ngeprint ya? Good. Kalau sudah ngeprint, Saya belum. dibaca lagi Saya belum. soal-soalnya diisi, gitu ya teman-teman ya. Ya, Nah, sekalian biar tahu seperti apa sih pengucapan alfabet ya, boleh nih lihat ya, kita teman ya. Seperti apa nih? C, 26 letter A to Z. Ya, oke. Okay. 26 letters from A to Z. Oke, gitu ya. Fungsinya apa ini teman-teman? Nanti pada saat teman-teman mengeja, ya nama misalnya, my name is Munadi, Mister Munadi. How do you spell that? Bagaimana ngejanya? Munadih. Nah, gitu ya. So, my name is Rus, ya. RUS, gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengeja nama sendiri. Nah, ini tampilan teman-teman, tampilan bukunya seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman lihat. Nah, di situ terlihat di apa namanya halaman 18 ya, ada descriptive text. Jadi kita sedang mempelajari descriptive text. Apa itu Mr. Rahmat descriptive text? Kita lihat ya. Ini dia. Kita pahami descriptive text. Ya,
Sebelumnya pertamanya ya kita harus tahu dulu ya fungsi atau tujuan pembelajarannya apa, the goals-nya. The student are expected to be able to respond the information in descriptive text. Jadi teman-teman diharapkan mampu merespon, nah, menjawab informasi tentang descriptive text gitu ya. Lalu the students are expected to be able to mention the meaning of the descriptive text. Jadi teman-teman diharapkan juga bisa mention, menyebutkan. Nah, nyebutin apa, Mister? Meaning, arti of the descriptive text. Jadi teks deskripsinya teman-teman bisa menyebutkan arti-artinya. Lalu yang ketiga, the students are expected to be able to arrange descriptive text. Jadi teman-teman diharapkan bisa mengarrange, apa namanya, merangkai ya deskriptif teks deskriptif. Seperti apa sih? Langsung saja kita gas ya. Nah, ini dia ciri-cirinya dulu teman-teman. Ciri-ciri deskriptif teks, kayaknya kalau saya yang baca terus center saya sama makin pintar ya. Boleh Mister Inang bacakan please. Ciri-ciri deskriptif teks. Silakan dibuka mic-nya. Mic-nya belum kebuka Mister. Mic. Yes. Masih sulit kan itunya untuk menjelaskan, Gimana? masih sulit untuk mengungkapkan. Oke, Rapopo, yang penting dibaca saja, teman-teman. Oke, kira-kira gitu. Bacanya juga masih masih belum Mister pakai laptop atau handphone? pakai handphone. Oke, ya, memang agak kecil ya kalau handphone nanti eh, imut-imut tulisannya makin kecil ya. Mister Munadi terlihat kayaknya. Lihat ya, Oke, cuman good. Boleh, silakan Mister. apa misalnya di bawah ya masih bertata. Mm-mm. Ciri-ciri deskriptif deskriptif Active text. deskriptif teks ya, Pak. Ya, Ya bisa. lanjut. Ciri deskriptif teks Mm-mm. menggunakan Ya, simbol reverse tense ya. good. Lanjut. Gunakan Mm-mm. atribut Mm-mm. verb seperti be, I'm, is, are ya. Good. Lalu, Hanya fokus pada satu objek tersebut. yes, good. Selanjutnya, the 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 visit for is also us in It's in the this text. Good. text. Ya, Mister. Good, good. Lanjut. Be, being from Paul ya, is most Use aus in the text. Good. ya. Thank you, Mr. Munadi. Jadi artinya adalah menggunakan simple present tense. Jadi bahasanya kan kalau dalam bahasa Inggris ada tenses ya, pola-pola. Ada simple present, ada present tense, ada past tense. Nah, ini simple present. Jadi kata apa namanya? Tenses yang simple, yang mudah gitu ya. Lalu yang kedua menggunakan atribut verb seperti be, is, am, are. Kata-katanya biasanya pakai be, is, am, are, kata bantu be. Lalu hanya fokus pada satu objek, teman-teman. Satu objek, satu benda ya. Lalu the passive form is also used in this text. Pasif itu penggunaan kata di ya, kayak digunakan, dipakai, di ya gitu ya. Lalu the passive form, nah udah. Nah, yang terakhir be and have form is mostly used in this text. Jadi kata-kata be dan have. Nah, kata kerja have, kata be itu biasanya digunakan pakai descriptive text ini. Kita lihat ya, teman-teman. Nah, jadi descriptive text itu describing person, teman-teman. Juga describing place dan describing animal. Nah, ini maksudnya gimana, Mister? Jadi menjelaskan orang, menjelaskan tempat, dan menjelaskan binatang. Nah, itu ya. Descriptive text itu untuk menjelaskan sesuatu. Nah, sesuatunya bisa orang, benda, apapun itu, ya. Nah, nih, apa aja? Misalnya orang, Albert Einstein kita jelasin. Kucing, ya kan?
eh, candi atau mungkin temple Borobudur atau ya Borobudur Temple ya, menara atau apapun itu, kita jelaskan dalam bentuk descriptive text gitu ya teman-teman. Selanjutnya, nah jadi apa what is descriptive text? Coba Miss Warni. Jadi descriptive text itu apa sih ya? Boleh dibaca yuk Miss? Kelihatan ya? Bisa kelihatan Miss? Miss Warni atau Miss Ewis Mariati? Ya, baik, Mister. Ya, boleh dibaca Miss. Deskripsi, Mm-mm. deskripsi, Ya, deskripsi text is a text that des describes describes mm-mm. person, animal, place, or thing. Yes. Jadi, what is descriptive text? Descriptive text is a text. Jadi, descriptive text adalah sebuah teks that describes person, yang menggambarkan person, orang, animal, binatang, place, benda, atau place itu tempat, atau thing, atau benda, gitu ya. Jadi, apapun yang teman-teman mau jelaskan, satu benda ya, satu hal itu namanya maksudnya ke descriptive text. Nah, ada apa saja descriptive text? Kita akan cari tahu ada generic structure gitu ya. Ada language features, ada social function. Nah, apa saja sih ini? Nah, yang A generic structure-nya. Pertama ada identification. Jadi, apa identification itu mengidentifikasi. Introducing an object which will be described such as animal, person, things, or place. Jadi mengenalkan objek teman-teman. Ya, seperti penjelasan binatang gitu ya, benda, tempat gitu ya. Intinya mengidentifikasi apa ini. Lalu description, mendeskripsikan ya. Describing the object in details. Jadi menjelaskan details by stating kalimatnya apa, its feature-featurenya apa, forms bentuknya, colors warnanya, charactersnya, anything related to it yang berkaitan dengan benda tersebut gitu ya, dari warna, bentuk, fisik, apa namanya, bahan gitu ya. Jadi dijelaskan details ya, spesifik. Nah, language feature-nya yang pertama adalah using adjectives and adverbs. Seperti apa maksudnya, Mister? Jadi adjective, adverbs, famous, beautiful, and etc. Gitu ya. Tenar, cantik, indah, nah, gitu ya. Adverbs itu misalnya apa sih? Place, misalnya adverb place Bali, Kuta Beach, Ngurah Rai Airport. Nah, ini karena berkaitan dengan place ya. Adverb of time, waktu. At night, malam hari. On holiday, saat liburan. Seperti itu ya. Using action verb, kata kerja. Visit, mengunjungi, walk, gitu ya. Berjalan, come, datang, gitu ya. Lalu using simple present tense nih, verb one. Jadi simple present tense apa? Verb one. Kuta is the exciting. Kuta itu menarik. Ya, is ya. Kuta is the exciting. Lalu exciting tourist area ya. Jadi Kuta itu adalah area yang menarik ya, area turis yang menarik. Most tourists visit Bali. Nah, banyakkan turis mengunjungi Bali. Lalu yang keempat, fokus on one subject or thing. Example contohnya Kuta Beach, Yogyakarta, Depok, Prambanan, nah gitu ya, Gantar, nah itu. Jadi seperti itu teman-teman ciri-cirinya. Nah, contohnya nih, ini ngomongin apa nih teman-teman? Can you see what is the picture? Gambar apa teman-teman? Cat ya, is a kitty, small cat. Cat. Ah, this cat has four legs. Cat ini memiliki empat kaki. Two ears, dua telinga. Two eyes, dua mata, gitu ya. And all tail, dan buntut, gitu ya. Lalu, its body is covered with soft fur. Badannya terbungkus dengan fur, ya, soft. Jadi, bulu yang lembut. Nah, gitu ya. It has sharp teeth. Dia memiliki
gigi yang tajam, sharp teeth. And sharp claws, ya. Jadi dan kuku yang tajam, sharp claws. Seperti itu teman-teman. Lalu it has the lovely eyes. Ya, kalau teman-teman suka binatang pasti senang sama matanya yang indah ya. It has lovely eyes. Ya, imut ya cat ini. Lalu nggak hanya cat, dijelaskan lagi kan tadi detail ya, spesifik ya, ada identification sama description. Seperti apa? Mister Tukiman boleh baca yuk my cat. Teman-teman punya cat kan ya? Nah, ini kira-kira gimana bacaannya? Mic-nya dibuka Mister Tukiman. Yes. Oke ya. Ya, saya bacakan lagi boleh? My cat ya, kucingku. I have a cat in my house. Saya punya kucing di rumah. Its name Sky, namanya Sky. It's only a year old ya, umurnya setahun. But looks like an old cat. Nah, sepertinya kucing tua. Nah, my cat is cute. Kucingku cute ya, cute itu imut. Nah, lalu my cat, nah itu identification teman-teman, mengidentifikasi ya. Nah, description-nya mana? Nah, ini yang bawahnya teman-teman. My cat has four legs. Nah, udah mulai dijelaskan detail. Kakinya empat, two ears, dua telinga, two eyes, dua mata, and a tail. Nah, dan seekor buntut. Lalu body is covered, gitu ya. Lalu its body is covered with soft fur. Badannya terbungkus dengan bulu yang lembut. It has a sharp teeth, memiliki gigi yang tajam, and a sharp claws, dan kuku yang tajam. It has a lovely eyes, matanya indah. It drinks milk, oh minumnya susu. It also eats meat, juga makannya daging. Rice and fish, oh makan nasi juga ya. And fish, ikan. It can climb up tree and can jump from one tree to another tree. It can climb up, dia bisa memanjat pohon, dari pohon lompat ke pohon lainnya, gitu ya. Nah, itulah my cat, teman-teman. Jadi mengidentifikasi dan mendeskripsikan. Nah, itu cat. Gimana kalau yang lain? Misalnya student. Nah, bisa juga seperti ini. Boleh teman-teman bisa bantu saya membacakan ini? Siapa yang bisa baca? Yuk. Anyone can help me to read this? Siapa? I need volunteer. Auto adalah seorang siswa ya. Oke, good. Boleh terus lanjut, Mister. Uh, Auto is Pak Ustadz sambil berjalan. Boleh, Ini siap. Hati-hati. sambil Ya, Pak hati-hati, Ustadz. Mister. Fokus Pak, jalannya. Ya, hindari Aduh, ya kecelakaan. lagi ada ya. Ya, selanjutkan. Ada. Semangat selalu. Yang sedang di luar, semangat dan fokus di sana saja. Nanti lihat siaran ulang di YouTube ya, teman-teman. Biar aman. Indonesia. Boleh, Mister Munadi, dibaca yang keras yuk. Inggris apa? Artinya Mm-mm. basic. Ya, Anto. Anto is junior High school. is he school ya? Yes, school student. Study he wish to SMP. Ya, nggak, antrinya belakang aja. Namanya Kita apa ya? mengartikannya belakang aja, baca dulu. He goes to SMP 6 ya, every day. Baca dulu, Mister. Boleh? Suaranya kecil, Mister. Oh, kecil ya tulisannya ya? Ya ini tadi ada telepon masuk jadi kecil kali ya. Iya, iya, iya. Iya, ini Ya. banyak suka duka pada. Anto adalah seorang siswa SMP ya, Mister. Terus lalu Ya ini suaranya putus-putus. sekarang, oke ya wes ya. Saya bacakan ya teman-teman ya. Anto is a junior high school ya. Student, he goes to SMP 6 every day. He goes to school on foot. Anto likes reading books and he goes swimming every week.
He never comes late to school. He always respect and obey his parents and teacher. Jadi Anto ini kelas 6 di SMP. Ya, dia pergi ke sekolah setiap hari. Dia pergi sekolah jalan kaki, teman-teman. Anto likes reading book. Dia suka baca buku, go swimming, berenang every week, setiap pekan. He never comes late. Dia nggak pernah datang terlambat to school, ya, ke sekolah. He always respect and obey his parents. Dia selalu hormat dan patuh kepada orang tuanya dan gurunya. Amazing ya, Anto ya. Luar biasa. Nah, teman-teman, sudah belum ya mengerjakan PR yang merekam dirinya untuk kenalan? Nah, pekan lalu udah saya contohin ya. Kalau ngeliat teman-teman ngeliat contohnya juga ada nih. Saya ulangi lagi teman-teman. Jadi teman-teman kenalan ya, ini masuknya ke descriptive text teman-teman, ngenalin diri sendiri. Saya ulang lagi. Jadi seperti ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nah, gitu ya. Hello friend, my name is Eis Mariati. I am 40 years old. I am a housewife. I am from Padang. My hobby is swimming and okay. I am married. My husband is from Java. Gitu ya. My husband is from Java. His name is Jokowi, misalnya ya. We live in Jakarta. Nah, we have 10 children. Nah, gitu ya. Anaknya banyak ceritanya ya. Lalu, we are happy family. Thank you so much. Merdeka. Alhamdulillah. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi teman-teman merekam diri teman-teman, lalu baca aja nih teks ini. Nah, boleh di screenshot dulu teman-teman. Teks ini di screenshot, nanti dilatih, lalu dihafalkan, direkam, kameranya landscape gitu ya. Kameranya apa? Landscape, miring. Biar tambah keren gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Sudah ya di screenshot ya. Kita lihat lagi teman-teman. Nah, seperti apa sih contohnya? Ah, ini dia. Ini usianya sudah lumayan tapi dia tetap belajar, semangatnya luar biasa. Describe our friend please. Kita gambarkan teman kita. Coba teman-teman lihat ya siapa namanya, usia berapa dan lain sebagainya. Assalamualaikum, Merdeka. Merdeka. Hello, Mister. Halo. My name is Siti Kunsul. Mm-mm. I am 53 years old. Okay. I am a housewife. I am from Cimahi. Mm-mm. My hobby is cooking. Mm. I am married. Mm-mm. My husband is from Cimahi. Okay. His name is Agus Kuswara. Mm. We live in Cimahi. Okay. We have 3 children. Okay. We are happy family. Okay. Assalamualaikum, Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren ya, teman-teman ya. How old is she? Berapa usianya? 53. 53. Amazing ya. Usia yang tidak muda tapi semangat belajar bahasa Inggrisnya keren. Mantap. Teman-teman pastikan samain kayak gini ya. Assalamualaikum. Nah ini boleh kita cari tahu nih teman-teman. Ada 2 artis. Tahu ya? Maudy Ayunda and siapa tebak yang cowoknya? Reza Rahardian ya. Nah, ini udah tertulis nih. 5 March 1987, Oxford University, Bogor, Cooking, Writing, and Swimming, 19 December 1994. Siapa? Who were born? Siapa yang terlahir 5 March 1987? Siapa tahu? Yang lahirnya 87. Apakah Maudy or Reza? Teman-teman tahu? Yes, tepat sekali. Reza Rahardian ya. 5 March 1987. So, who goes to Oxford University? Siapa yang kuliah di Oxford University? Anyone knows? Yes, you're right. Maudy Ayunda. Ternyata dia lulusan Oxford University.
So who lives in Bogor? Siapa tinggal di Bogor? Apakah Reza atau Maudi? Wah, harus literasi dulu nih. Oke. Who likes cooking, writing, and swimming? Siapa yang suka cooking, writing, and swimming? Oke, cari tahu ya, apakah Reza atau Maudi. And the last one is who is born 19 December 1994. Yang lahirnya 1994 Desember siapa? Iya, tadi Reza 87 ya, sekarang berarti 94 Maudi. Oke, ini data tentang dia. Jadi kalau kita mau jelasin, Reza Rahardian was born in 5th March 1987. Gitu ya. Misalnya, he lives in Bogor. Nah, dia tinggal di Bogor. He likes cooking. Misalnya, he likes cooking, he likes writing, he likes swimming. Lalu, Maudi lives in Bogor. Misalnya, gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, he was born in 19 December 1994. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau bisa karena biasa, teman-teman. Jadi, pastikan teman-teman nanti menghafal ini ya, terus direkam, kirim ke saya, gitu ya. Kenalan. Kita karena tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Jadi saling kenalan. Lanjut. Nah, satu lagi boleh, teman-teman. Ada dua lagi deh. Kita lihat ya. Teman-teman tebak ya, ini siapa dia? Lalu berapa usianya? How old and what is his name? Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. My name is Restu Apriawan. I'm 31 years old. 31. I'm businessman. Businessman. I'm from Java, Tegal. My hobby is futsal. I'm badminton. I'm married. Okay. My wife is from Java, Brebes. Her name is Sulvia. We live in Cikupa, Tangerang. Okay. We have 2 children. Okay. We are happy family. Okay. Thank you so much. Merdeka. Nice. So, who is his name? Siapa namanya, teman-teman? Atau what is his name? Terdengar tidak, teman-teman? Restu namanya ya. His name is Restu. How old is he? 31. 31. Ya, young ya, cukup muda ya, 31. Nah, satu lagi boleh teman-teman kita tebak ya, teman-teman. Siapa tahu. What is her name? Ternyata suaranya kurang jelas. Nanti teman-teman bikin videonya yang keras ya, teman-teman, suaranya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman nanti seperti itu, teman-teman, kenalan. Pokoknya pede aja ya. Nah, ini dia, kurang lebih seperti ini jadi who are they, where are they from, and then what are their hobby. Her name is Suparni, he is from Lampung, she lives in South Tangerang, her hobby is gardening. Seperti itu ya, teman-teman. Ya, teman-teman, akhir sudah kita sempurnakan malam yang cerah ini dengan berhamdalah, teman-teman. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Kita screenshot dulu. Lalu di screenshot lalu kirim ke saya, teman-teman ya. Ngirimnya Japri dengan menulis nama, misalnya Mr. Inang. Nah, PKBM C apa gitu ya. XC berapa? Lalu dari mana? Bogor gitu ya. Lalu Suparni misalnya PKBM C2 from. Oke, dihitung sampai 3. 1. Boleh yang lain dibuka kameranya lalu di screenshot. 1 2 3. Oh, screenshot semuanya bareng-bareng. 4 5 6 7 8 9 10 11 Oke, teman-teman, thank you so much for everything.
Adakah Thank you. question? Ada pertanyaan teman-teman? Jadi teman-teman punya tugasnya adalah melatih lidah teman-teman untuk mengenalkan diri. Ya, seperti yang tadi, yang dicontohkan. Halo, Assalamualaikum Merdeka. Hello friend. Ya, Waalaikumsalam. my name is bla bla bla. Gitu ya teman-teman ya. Waalaikumsalam. Latih diri kita agar terus bisa eksis. Jika tidak ada pertanyaan, itu saja teman-teman. Thank you much for coming. Terima kasih sudah hadir. Dan yang pasti kalau lagi di jalan tetap fokus. Yang tidak bisa hadir pun jangan dipaksa. Nanti lihat siaran ulangannya di YouTube teman-teman. Ya, jika kita tidak mudah, ya kan? Perlu dilihat lagi, perlu diingetin lagi buat YouTube. Ingat YouTube. Oke. Lihat. Komentarnya bisa everything you can command. Oke ya. Thank you so much for everything. Sekali lagi kita gunakan dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mister. Terima kasih. Izin live, Ustaz. Oke. Salam untuk keluarga semua. Sehat selalu. Aduh, Good luck. ya izin live. Keluar kan ini? Duh, mana lagi? Matiin aja, terus reset aja. Ini HP ganti-ganti ya caranya, makanya tadi masuk aja susah. Anu program baru kata Lian dari sononya Mi. Jadi Zoom apa harus ini belum ada. Tapi udah di mute ya tadi ya. Suruh mengelatih lidah ya, memperkenalkan diri. Oke, Dan. Sampai jumpa teman-teman. Miss Warni, Mr. Tukiman, and Miss Sumiati. Have a nice day.